Ya en estos momentos vamos a tener contacto con el gran Arjen Lucassen. Arjen, how are you? Good morning from Honduras. This is Johonny González from Conexión Rock Radio. It's a great honor to talk to you in this special interview for all the fans of your work in Latin America. Welcome. Cool, man. Hi, how are you doing? I am fine. I am happy to hear you in this interview here in Honduras. Cool. Okay, are you ready for the questions? Yeah, I'm all ready. Ok, señoras y señores, pues tenemos aquí a Arjen ya completamente en vivo. Así que pues, para la gente que desea hacerle preguntas o saludos, solo le dan clic donde dice Open Chat New Window. Nosotros aquí vamos a estar minuto a minuto atendiendo sus preguntas. Rápidamente, start the interview. Let's congratulate you, Arjen, for the great release for this album called The Source. How was the reception for the fans around the world with this new work? Oh man, so amazing. You wouldn't believe. I really did not expect this. It's like the best pre-sales I ever had, and only good reviews, and it entered charts in 12 countries, and oh man, it is beautiful. Please make a quick translation for the fans. Dice él de que se siente muy contento por la muy buena recepción que ha tenido este nuevo trabajo discográfico en diferentes partes del mundo. En especial dice que se siente muy sorprendido por las preventas, porque dice que se le fue todo en un tiempo récord y de repente pues las cosas están empezando a marchar muy bien. Arjen, we know that this new album is conceptual and divided in 4 parts: the frame, the elegant intent, the transmission, and the rebirth. If a theory of everything of the human equation are excellent albums, this one surpasses in all aspects. What story does The Source? Well, it's basically a sequel to the big Ayreon story about Forever and Planet Y. I was inspired by the artwork this time. I saw the artwork and suddenly I connected it with the whole Ayreon story. So yeah, it's once again back to the old big science fiction story. Dice él de que prácticamente sobre todo esto de los discos conceptuales, nos comenta de que The Source, este nuevo trabajo de lo que es Ayreon, pues conecta prácticamente como una especie de secuela o de un capítulo de toda la discografía de lo que él ha hecho desde 1995 con The Final Experiment, Into the Electric Caster, para darles un ejemplo, o por supuesto The Human Equation, y por supuesto este nuevo trabajo discográfico que yo sé que todo mundo le ha dado la gran ovación de pie. We have some greetings for you, for all the fans here in Latin America. In the case from my friend Jeffrey Diaz, he's a collector of all your work, Arjen. He have all the discography of your work in vinyl. Oh, brilliant. Well, thank you, man. Thank you. Jeffrey had 3 questions for you. He's now running from Honduras to USA. What will happen Project Wheel Machine? What next for Star One? Is there a possibility to repeat the shows that given in July in Holland or course in America? Well, I never know, really. I never plan ahead. When I start a project, I have no idea what it's going to be. But, you know, I'm very proud of the Guild Machine album. I would love to do another one. But, yeah, I can't promise anything. What is next for Star One? Another project of you? Well, same thing. You know, I never plan ahead. I just do whatever comes up naturally, and it could be Star One, could be Guild Machine, could be another Ayreon, could be anything. So I really, if I would know, I would tell you, but I really don't. Ok, thank you for your answer for Jeffrey. Ya escuchaste, Jeffrey, por ahora no hay nada, así que pues va a tocar esperar el momento en que las cosas pues puedan tomar un giro completamente diferente en el caso de los proyectos de Arjen. The next question, Arjen. Many fans think that the album of 2008, 101101, is a prequel of this new world. What do you think about it? Yeah. This album is directly connected to my 1001 album. This is really the beginning of the story. The source, as the title already says, is the source of the whole big Ayreon story. So yeah, it's a direct prequel to 1001. Ok, amigos, ahí ustedes ya han escuchado
que prácticamente esto es como el inicio, si este trabajo de 2008, que es 1010111, es un nombre bastante complejo. Whatever. Si ha sido un nombre complejo por los códigos binarios, dice de que ese ha sido como el inicio de la historia y que precisamente The Source trae una conexión hacia ese pasado que prácticamente lo hace muy pero muy interesante. Esto es Conexión Rock Radio, amigos. Estamos completamente en vivo desde Países Bajos con una gran persona, en el caso del señor Arjen Lucassen, que es la mente maestra detrás de Ayreon y que por supuesto aquí lo tenemos en esta entrevista especial para todos ustedes. Así que pueden participar y pueden dejar sus saludos o sus preguntas aquí a nuestra ventana de chat, que nosotros minuto a minuto vamos a estar atendiéndolos. Let's talk about the special guests in this new album. Wow, yeah. Many special guests. James Labrere, Tommy Rogers, Simmons. It's like the dream of progressive rock. I know. It's my dreams coming true. In the mind of Arjen Lucassen, you wanted to make this album the most ambitious of your career? Yeah, definitely, yeah. Because, my previous album, The Theory of Everything, it didn't sell so well, to be very honest. And this time, I wanted to give it my everything. And I didn't want no limitations, I wanted the best singers in the world, and I got them. Ok, dice de que pues para hacer un disco que se convierte en el más honesto y en el más ambicioso de su carrera, y que por supuesto dice que es un sueño hecho realidad tener muchos músicos o muchas voces famosas alrededor del mundo para este proyecto. Y dice de que él en este proyecto en particular con el álbum The Source quería dar el 100%, que no quería dar ninguna limitación sobre ello. Y precisamente yo creo que le ha salido muy bien el experimento porque, como lo hemos dicho, este trabajo discográfico, el nuevo en su carrera llamado The Source, que salió el pasado 28 de abril a través de Music Terrorist Recordings. Señores, muy pero muy recomendable. Así que pues ustedes háganse de él, cómprenlo y por supuesto disfruten de una nueva aventura dentro de la mente creativa de Arjen Lucassen. Arjen, a musician who had the respect of the rock and metal community around the world, is the drummer Eric Warby, very remembered in the years with another great band like Corfes. What experience, what he left you working with a great drummer like Ed Warby? Ed is the best drummer for me, we have the same roots. We both like John Bonham of Led Zeppelin and Cozy Powell of Rainbow. Those are our roots. Those are our examples. And I don't have to tell him what to play. If he's in the studio, he plays exactly what's in my mind. We are like one. So I don't think I would ever ask another drummer for Ayreon. Wow. And even if I would, he would probably kill me. Dice, le hemos consultado rápidamente qué es lo que él piensa de un gran baterista como Ed Warby, que prácticamente se le ha convertido como en la contraparte de él. Nos comenta de que trabajar con Ed ha sido, pues si se puede decir, es un gran honor que él esté trabajando en este gran proyecto. Tiene gustos muy similares. Por supuesto, ha mencionado John Bonham de Led Zeppelin, a Cozy Powell, pues por ahí que ha mencionado nombres como Rainbow para darles una idea. Y por supuesto manejan los mismos gustos musicales, pero dice de que pues pensar en cambiar a otro baterista por Ed, ni lo piensen. Yo creo que Ed se pondría muy furioso, hasta lo podría matar. Así que pues muchas gracias a toda la gente. We have some greeting for you in this special interview, Master Arjen. Cesar G from New York City, USA, sends greeting for you. And of course Jeffrey Diaz from Honduras, he's running now for USA in a plane. He's happy to hear you in this special interview. Loli Zurita from Buenos Aires, Argentina, says, hola maestro, hi master, it's a great honor here to you. Hola, I hope you're doing fine, hugs to you. Ya escucharon, amigos, muy pero muy interesante lo que nos está comentando aquí nuestro invitado de lujo, como lo es Arjen Lucassen, aquí en Conexión Rock Radio. Bueno, Jeffrey Diaz had another question for you. There are new versions of the box sets for the first albums of your work. In the case for Ayreon are called numbers box 1 and box 2.
Mientras el deluxe box sets, do you think do you think the idea for make deluxe edition for the first Ayreon albums? I hope so. Yeah, I will ask the record company. It's not in my hands, I can't decide these things. But yeah, I love what they did with the first two albums. So I will definitely push them a little bit, to also do Electric Castle and the flight and the Universal Migrators, and so yeah, I think they will. Not this year, maybe next year. Bueno, ya escuchaste, esto no es solamente cuestión de él, sino que esto ya es cuestión del sello discográfico que tiene que hacer esto. Yo sé que tú eres un coleccionista a morir del trabajo de Arjen, y que yo sé que estás muy contento de que él te esté respondiendo. Y yo sé que hay mucha gente que en estos momentos nos está sintonizando. Así que rápidamente vamos con la siguiente pregunta, porque sí, él tiene bastante actividad con la promoción de este álbum en diferentes medios a nivel mundial, y por supuesto, las gracias a él por darnos esta oportunidad. Arjen, many musicians around the world looks in you a great influence in make conceptual albums inside the rock music, like the metal, progressive rock music, like example, like Tobias Samler, like from Avantasia, Eric Lorlander, el Project Anya, David Townsend. In the case from Latin America, in Buenos Aires, Argentina, Beto Vázquez Infinity. What do you think about these musicians to see in you an example to follow? It's amazing, I'm totally honored. Really, when I started the whole Ayreon project back in the 90s, people said I was crazy. They said, you are crazy, to do a progressive metal rock opera in the 90s, because those were the days of Pearl Jam, and Nirvana, and they were doing grunge, and there I came with my progressive metal, and everyone laughed at me, and it took me like a year, I think, to sell the album to a record company. So yeah, it's amazing now, that it became a success and that other people are following my. It's a big compliment, and they are all amazing musicians. Dice él de que se siente muy contento de todo el trabajo que se ha hecho, y que por supuesto pues es un gran honor de que muchos músicos sigan estos trabajos dentro del marco del rock progresivo o del metal, o por supuesto la modalidad de las óperas. Dice de que ha sido un desafío muy interesante hacer este género, hacer esta categoría en tiempos muy raros dentro de la música. En el caso del grunge, por ejemplo, Nirvana, Pearl Jam, a inicios de la década de los 90. Dice de que ha sido muy interesante ver eso, y que al final de cuentas le da las gracias a todos que estén tomando su trabajo como un ejemplo a seguir, que es lo más interesante. Así que estamos completamente en vivo aquí en Conexión Rock Radio. Muchísimas gracias por estar en sintonía con nosotros. We have some greeting for you from Mexico City. My friend Azara Lirian says, my first album was the Universal Migrator. Says, congratulations, master. It's a great honor. We have the possibility make some shows here in America. Oh, I'm so sorry, but I don't tour. I'm very sorry. I toured the world back in the 70s and the 80s, and it's really not my thing. So I'm so sorry. I have to disappoint you, but I'm not going to tour. Oh, okay. Dice, me dice Sara, ya escuchaste que pues por ahí, pues él se va a concentrar más en hacer álbum de estudio. Que hacer un trabajo en directo. Así que pues por ahí vamos a ver. Ok, hay reacciones. Ok. My friend Jeffrey Diaz says, okay, I respect your reason about no make concert. Do you prefer make albums than make concerts? Oh yeah, very much. I love to be creative, I see myself as a composer, as a producer, but I don't see myself as a performer. So yeah, I love to be creative. That's what I do best. Okay, you plan to record these shows, in this case for Europe, Holland, and other countries? Yeah, definitely. Yeah, we play in the 3 shows in September, and it will be filmed for DVD and for Blu-ray.
which will be released next year. Ok, ahí está el punto. This the point. Thank you, Arjen. Ya escuchaste, Jeffrey. O sea, van a grabar algunos shows y que van a ser lanzados en formato DVD y por supuesto en formato Blu-ray. Así que pues para la gente que no vamos a tener la oportunidad de ver a Arjen completamente en vivo, pues vamos a hacer la experiencia de verlo frente a frente a través de un DVD. Así que muchísimas gracias. We have special greetings for you from Buenos Aires, Argentina, Arjen. A great musician from Buenos Aires are happy to hear you. For one composer, for another composer. Beto Vázquez Infinity sends greeting for you. Here happy to hear you and says, my dear respect and admiration for Arjen Lucassen. That's fantastic. Thank you, Beta, and big hugs for you. Yeah. Love you, mate. Gracias, maestro Beto Vázquez Infinity, allá hasta Buenos Aires, Argentina, que es un gusto que nos esté escuchando. Ya pues por ahí ya le ha correspondido sus palabras el maestro Arjen Lucassen. Okay, through the years, Arjen, you have made an interesting discography in addition to your solo project like the Gentle Storm, Ambient or Star One, to mention a few. In your perspective, how has been for you to make a very interesting evolution like composer and musician? Well, you know, when I started out, I was just playing in a metal band, you know, that was like in the 70s and then the 80s in Bodine and Vengeance. So yeah, that was just metal. And then with Ayreon, you know, there are many different styles in Ayreon. There's hard rock, there's progressive rock, there's folk rock, there's electronic rock, there's classical rock, there's classical music, there's electronic music. So yeah, I think I definitely widened my style. Definitivamente dice que pues para él la perspectiva de su carrera pues inicia prácticamente a inicios de la década de los 90, ya cuando a mediados 94, 95, cuando sale de Final Experiment, pues dice, pues desea incursionar con un género muy interesante dentro de la escena del rock progresivo, y que lo ha hecho y que se siente muy satisfecho del trabajo que ha estado realizando hasta el día de hoy. Rafael Paz from San Pedro Sula, Honduras sends greeting for you and says, it's a great honor here from Conexión Rock Radio in this interview. He also is a fan for your music. Thank you very much for your music, Arjen. You're very welcome, man. Glad you enjoy it. Thank you. Ya escuchaste, Rafael, muchísimas gracias. Ok, bueno, pues ya ya estamos ya prácticamente entrando a la recta final, así que tenemos algunas preguntas y algunos saludos, así que no se preocupen, nosotros minuto a minuto estamos aquí revisando nuestro sistema de chat para atenderlos aquí en tiempo y forma. Now with the album release, Arjen, we know you say we make some tours, some special concerts. What is your expectation with the public when see you in a live concert, in this case for the new album? Well, as you may know, Ayreon is not a live project. So in the 20 years of existence, we have never played live. But this year in September, we will do 3 shows, and it will be a once-in-a-lifetime experience. So it's 3 shows. And they are the first and they may be the last. Dice él de que pues por ahí en todos los años de existencia que tiene Ayreon, que pues han estado tocando, y como él lo ha dicho, pues él prefiere hacer más discos en estudio que hacerlos en un concierto. Para septiembre se va a preparar una serie de espectáculos que serán unas experiencias únicas en la vida. Dichosos los que van a estar yendo a ver estos conciertos, señores. Y dice de que pues por ahí, así como puede ser el primero, puede ser el último. Puede ser de que esto sea un asunto de tiempo y que, por supuesto, la gente que esté presente en estas fechas especiales en septiembre, pues puedan hacer de que esta experiencia sea bastante única. Okay, my friend Jeffrey Diaz again sends greeting for you. He's happy to hear you in this interview. Says, okay, I bought the DVD or the Blu-ray. For me, it's
It's a great honor to see you in this concert. When are you going to release a cover of the German band Triumvirat with other people that you work through your career, through the years? Who has the easiest persons to work in your life and the most complicated person to work? Wow, it's a hard question, huh? Yeah. Oh my God, I'm squeezing bullet. I know. You know, it sounds like a cliche, but really I loved everyone that I've worked with. And the thing is, if I wouldn't have loved it, I wouldn't have used it. So everyone who ended up on the album has been a pleasure to work with. Really, I swear. Ok, dice de que pues por ahí es algo muy interesante de que ha trabajado con todo el mundo. Dice que no tiene ninguna queja y que yo creo que todos al proceso final del álbum se sienten muy contentos y que ha sido pues una experiencia y un gusto interesante en trabajar con él. When are you going to release a cover of the German band Triumvirat? Do you have any plans for make a cover? Oh, that is an interesting question. I love Triumvirat. It's one of my Illusions on a Double Dimple and Spartacus are my two favorite albums of all time. So, fantastic. You know, they sound very much like Emerson, Lake and Palmer, but I think they're even better. And I wouldn't dare to cover them, you know, the original is way too good. Ok, Jeffrey, ya tus preguntas están más que atendidas y muchísimas gracias por responder. Te deseo un feliz viaje, a good travel to USA, my friend. Yeah. Thank you very much for these answers, Arjen, for Jeffrey. You're very welcome. My pleasure. Hi, Jeffrey. Ok, Jeffrey, muchísimas gracias ahí por estar... Hola, Jeffrey. You can speak a bit Spanish, Arjen? Oh, that's it. That's about it. Saludos. I can say saludos. Oh, okay. Besos. What can we expect, like, for the fans, for Arjen Lucassen in the future? We waiting some more surprise in the future for Arjen Lucassen for make very interesting good works like this. I will never stop, you know. I will keep on making Ayreon albums till I stop breathing. So but yeah, I have no idea what's next yet. Ok, dice de que pues por ahí pues hacer la expectativa de él para los próximos años es seguir haciendo música, que es la idea principal, y que lo va a hacer hasta el último día de su vida. Yo creo que todo el mundo va a estar disfrutando de todo este interesantísimo trabajo que él está haciendo a través de los años. Master, my first album, Personal Perception, my first album in mid your work was Into the Electric Caster in 2002-2003, and then the Universal Migrator. I bought this album 1998, I think. Yes, and then I bought in CD the Universal Migrator Part 2, the Migrator, and then I need the other one. In this case, the Dream Sequencer. Ooh. For me, my deep respect, admiration for make music and make happy many fans around the world through the years. It's a personal comment for you. Well, thank you very much, man. Thank you very much. I'm very proud of Electric Castle. I think that's my own favorite album as well. Some words want to dedicate for all the fans to hear you in this special interview. Mexico City, USA, Honduras, Argentina. Oh, thank you, Claudio. Now Santiago de Chile and across Bolivia. From my friend Gabriela Urquieta from La Paz, Bolivia. Sends greeting for you in this live interview. Coast to coast, master. Oh, thank you very much. Gracias. Some words want to dedicate for all the fans who listen to this special interview with you, Arjen. Well, man, I'm very honored that you want to talk to me, and I get so many cool emails, from you guys, and I hope you can all enjoy the new album, and please, let me know what you think of the album, and love you guys.
Dice de que está muy feliz, de que está muy honrado, y por supuesto un honor hablar con él, y que está muy agradecido por todos los correos electrónicos y todos los saludos que le mandan muchos fans alrededor del mundo. Porque por favor sigan apreciando su obra, que lo sigan apoyando y que por supuesto eso va a ser como la cuerda para que él siga trabajando en el futuro. The special question, the final question, Master. In one word, on one phrase, how could define Arjen Lucassen in the worldwide metal scene? One word would be like adventurous. Dice que es un aventurero, en una palabra o en una frase. Definir a Arjen Lucassen es un aventurero dentro de la música. Ok, bueno, pues ustedes ya lo han escuchado, ustedes ya han apreciado, han hecho sus preguntas, han hecho sus saludos y nosotros hacemos lo posible, lo imposible en Conexión Rock Radio. Arjen, thank you for this special interview for all the fans in Latin America. Again, for me it's a great honor to talk to you. And of course, send my greetings for Ricket. Will make possible this special interview with you this day, and of course the best luck for you and your bandmates for this upcoming tour to see to these upcoming projects in the future for a great person like Arjen Lucassen. My deep respect, my deep admiration for you. I'm honored, man. I'm honored. Thank you very much for the interview.